Kaya nga po kanina tinanong ko nung sabi ni Chamame na nung nagpunta dito yung tatay ni Sophie, umiiyak, gustong bumalik. Kaya ang tanong kay Chamame, ano Chamame, nakipagbalikan ka ba? Él llorar porque él quiere ahora volver conmigo. Yo no quiere más. Volver aquí contigo. Sí, yo no quiere más. Para marido así. Sí, para marido. Antes cuando él Iberio carretera dice yo loca. Yo loca. Antes él hablar así. Cuando yo sufrir así, él dice yo loca, yo loca. Si Kuya Roel ang inyong pong kaibigan dito sa Ecuador. Maganda nga po. Appreciate yung papaano sila nagdadasal habang kumakain. Sopas. At ako ang inyong amigo dito sa Equatorial Guinea, Puerto Bata. Magandang hapon po sa inyo mga amigo. Kumusta po kayo? Kararating ko lang po dito kila Chamame. At ito, nakipaglaro ako sa mga bata. Ay, napakakulit ni Mahmoud. Pambihira. Tama nga naman yung isang comment nung nakaraan. Huwag daw i-spoil si Mahmoud. So, kasi kadalasan po mga amigo, kapag kami hiningi si Mahmoud, bigay agad ako. Sabi sa comment ay huwag ko daw i-spoil. So, anyway, ayan po mga amigo. Antayin lang po natin si Chamame at nag-aayos lang po ng mga gamit doon sa kusina. Yung mga pagkain ay pinagtatatabi niya. Ilalagay niya sa freezer. Ayan na po ang inyong Tia Cesa na napakaganda. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, guapa. Guapa, Guineana, Africana, Pilipina. Por favor. Por favor, alam nyo, may kinukwento po si Chamame sa akin. Ito po yung kinukwento niya. At alam niyo po, tama po kayo ng hinala. Ayan, tama po kayo ng hinala sa mga pangyayari po. Natatandaan niyo po ba nung time na napunta si Chamame doon sa may tatay nila Sophie na si Dio Gracia, ayaw tanggapin yung ayaw pumirma about sa passport nila Sophie. So lumabas na rin po ang totoong motibo ni Dio Gracia. No, Chamame, vamos a hablar esto, ¿no? ¿Qué Dio Gracia hacer? Sí. Sí. Le hablaste a papá para mi niño. Sí. Para mi niño, pero Ajá. no sé, el corazón ahora, antes el corazón bien niño, pero ahora nosotros terminamos, pero ahora tu corazón fuerte, muy fuerte. Ujú. Yo hablarle que yo ahora, niño, Sofita para la escuela, él dice, sí, yo voy a hacer papel, pero después dice, no hace más papel. Ujú. Ahora, De pasaporte, ¿no? de No pasaporte, quiere. no quiere. Ajá. Pero ahora pasaporte, hacer papel, todo, Ah, sí. pagar, papel y ahí ahora lo miramos. Ajá. Ahora él venir. Él venir. Antes llamar, y dice, yo no colgar teléfono. Ajá. Llamar, y dice, yo no colgar teléfono. Ahora él viene y dice, no, perdóname. Ahora, cosas para niños, así yo quiero que, así, perdóname. Él dice, no quiere. Ahora él venir aquí, él llorar. Él venir aquí. Sí, llorar, Él dice. llorar. Sí, él él llorar. ha preguntado a gente, ahora él venir, por favor, él llorar. Él llorar. Y él dice, ahora mi corazón ahora no hace, mi corazón ahora también. Él llorar porque él quiere ahora volver conmigo, yo no quiere más. Volver aquí contigo. Sí, yo no quiere más. Para marido así. Sí, para marido. Antes cuando él Iberio carretera dice yo loca. Antes él hablar así. Cuando yo sufrir así, él dice yo loca. Ahora yo ve de Filipinas, él ve foto, todo. Ahora yo venir, yo dice por favor, hace papel para el niño, dice no quiere, como jefe, como ahora, no nada, ahora llorar. Por favor, yo quiero volver. Volver para mi casa terminar ahora. Mami bien, ahora mami Filipina, guapa, bañar. Ahora quiero volver para dormir, ¿dónde? Para mi casa. Aba ng buhok ni Chamame, no? Mi niña Pinagkakaguluhan. Filipina, escuela. Para siempre, no venir más aquí. Hay una chisme aquí, hay también esto de, ¿cómo se llama? Juan también venir aquí después, habla también, quiere volver. Antes, yo no guardar nada, yo dije, cada niño para mí,
mira a su papá, los dos maridos. Ahora, no valor yo. Yo sufrí, no valor. Ahora yo sacar corazón. Todas las personas ahora vienen para llorar. Cuando vienen para llorar ahora, ¿para qué? Desgracia viene, igual viene. Para llorar ahora, ¿para qué? Cuando yo sufrí, ellos no querer, así, yo mismo niños, cuidar, ahora cuando yo así guapa ahora, quiero para mi casa. Antes mira mi color, antes mira yo guapa, mira mi cabello. ¿Dónde? Él pagar todo ese dinero no puede. Para mi casa, No kere. No, ang inisip pala ng ang inisip pala ng ni Deo Gracia ay ibebenta daw ni Tia Mami yung mga anak niya kaya ayaw pupuntahin. Naisip pa niya yun tapos kaya nagpunta raw dito, umiiyak daw at naghihingi ng tawad. Tapos ang sabing ganoon patawarin na siya at babalik na siya kay babalik na si Deo Gracia dito sa bahay. Sabi ni Tia Mami, sa lahat ng naranasan niya ayaw niya lang ganoon. Ayaw niya na ma-experience yung mga dating ginawa ni Deo Gracia. Kaya sabi ni Tia Mami, bahala sila sa buhay nila. Pati si Senyor Juan. Actually si Senyor Juan naman nagbago na, mabait na yun. Kaso nga lang ayaw na rin talaga ni Tia Mami. Ayaw na Tia Mami mag-asawa na, ayaw na ni Tia Mami ng sakit ng ulo. Yun ang sinasabi niya sa akin. Tapos ang ano po dyan, nakakagulat lang talaga na nagpunta dito. Kasi hindi po nagpupunta dito yon. So kaya tinanong ko sa kanya kung lasing. Sabi ni Tia Mami, hindi naman daw lasing. Di ba ang ganun talaga siguro. Kaya tama rin yung tama po kayo Tama kayo dahil may motibo kaya talaga nagpunta dito. Kasi nga po nakita ni Deo Gracia na maayos ng buhay ni Tia Mami. Tapos ang motibo niya ay ayaw niyang makapunta si Tia Mami sa Pilipinas at saka yung mga bata kasi gusto niyang bumalik kay Tia Mami. O sino ba naman na aayaw na makipagbalikan kay Tia Mami sa mga nakalipas niya, di ba? Halos si Tia Mami ang bumuhay sa mga anak niya. Yung mga tatay hindi naman nagsuporta. So sabi nga ni Tia Mami, ngayon may paupahan siya, ngayon nagpapagawa ulit ng paupahan. Tapos meron siyang ipon, kumpleto siya ngayon, ang gamit sa bahay. Ang laki kasi ng pagbabago sa buhay ni Tia Mami, kaya dito napakadali na maraming chismis dito, puro chismis ganun. Pero ang totoo, yung chismis na yun ay mga chismis na totoo, ganun, mga totoo. Kaya yun ang sabi ni Tia Mami, hindi siya papayag na bumalik uli doon kay Deo Gracia. Pero nagulat na ako, sabi ni Tia Mami ay umiiyak daw at nanghihingi ng sorry. So siguro baka sincere naman si Deo Gracia, kaso huli na lahat ayaw na ni Tia Mami. Tingnan niyo yung ginawa ni Mamudo. Mamudo. Tingnan mo naman habang nakikipagkwentuhan, tingnan mo itsura. Napakadusing. ¿Dónde estaba? Ha? ¿Dónde estaba? ¿Qué tú comer? Yaur. Habla yaur. Yogurt. Napakadusing. Ligo na, ligo. Ligo. Sabi mo nga, baw. Kalabaw. Sabi mo nga, sa kalabasa. Sabi talaga to si Mamudo. Nakikisali sa usapan. No, esto ni Tia Mami, no? Deo Gracia y Juan no pensar cuando misma está en la carretera. Coge, dame dinero. Así, ¿no? Deo Gracia, esto no pensar así. Hindi naisip ni sa grande está bien. Cuando están a París aquí, ella llama a Deo Gracia. Están a París, no para mí, ayuda yo. Así. Dice, no me importa. Alian cárcel. Yo vete ahí, yo dice, por favor. Kaya hindi kasi naisip ni Deo Gracia yun yung mga anak niya namamalimos dati. Tapos ngayon, nung naganda na ang buhay ni Tia Mami, babalik at babalik. Iba talaga ang iba ang nagagawa kapag ipinakita. Kasi naging maganda ang buhay ni Tia Mami. Nung naipakita ni Tia Mami nag-umayos ang kanyang buhay, ito naman yung pagbabalik. Yung pagbabalik ng tatay ni Sophie.
Kaya nga po kanina tinanong ko nung sabi ni Chamame na nung napunta dito yung tatay ni Sophie, umiiyak, gustong bumalik. Kaya ang tanong ko kay Chamame, ano Chamame, nakipagbalikan ka ba? Oh. Kaya po sabi ni Chamame, hindi, kahit anong mangyari hindi siya makipagbalikan dahil ayaw niya ng hirap sa buhay, ayaw niya ng paghihirap sa buhay. Okay na ang kanyang pamumuhay ngayon kasama ang kanyang mga anak. Sabi nga niya, ang buhay niya ay para na lang sa para sa mga anak niya at para sa Diyos. So, yun po mga amigo, at least alam natin na yun pala ang motibo ng tatay ni Sophie kaya ayaw pumunta sila Sophie sa Pilipinas dahil gusto ni Dio Gracia makipagbalikan kay Chamame. So, yun po mga amigo, pero habang tumatagal talagang ang puso ni Chamame ay tumatapang, lalo tumatapang si Chamame habang nasasaktan. Yun po. Salamat po mga amigo at kita-kita ulit tayo bukas. Sa Diyos, hasta mañana. Ciao! Bye-bye. Bye! Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.